ካንተ ዘንድ እንደማንበደል ተስፋ አድርገን መጣን አላቸው ነጃሺ ጃዕፈር እንዲህ ሲያናግራቸው ልባቸው ተነካ ኡሙ ሰለማም ትላለች فالتفت النجاشي إلى جعفر بن أبي طالب وقال ود جعفر زر قال لنا نجاشي من قال هل معك شيء مما جاء به نبيكم من الله كالله زند يزوت يمتن قرآن أنت زند لندي ألاتشو قال نعم أو قرآن زند الله فقرأ علي اسكان ببلن يالا فقرأ علي جعفر بميامر دمسو سورة مريم يمريم مأراف أنببلاچو በጣም አዘኑ ተከዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال صحابون እዛው መዲና ላይ ያለው ሰበሰቡና ምን አሉ اخذ الرايه زيد فاصيب زيد ባንዲራውን ያዘው زيد ተገደለው ثم اخذها جعفر فاصيب جعفر ከዛ ተቀበለው ተገደለ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም ሩቅ ቦታ ነው ጅብሪል መጥቶ ነግሯቸው ነው ثم اخذها عبد الله بن روحه فاصيب ከዛም አብዱላህም ተገደለ وعيناه تذرفان እነዛን ውድ ወንድሞቻቸውን በማጣታቸው እያለቀሱ حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ከዛም በኋላ ሙስሊሞች ይመረጡ ተብለው ሙስሊሞቹ ማንን መረጡ خالد بن وليد የአላህ ታላቁ ሰይፍ የተባለው خالد መረጡ አላህ በስውጅ ጦርነቱን ድል እንዲቀናጅ አደረገ لو انكم كنتم تعلمون سيدنا علي ከነቢያችን ቤት ነበር ያደጉት እድሜያቸውን የገፉት የወጣትነት ጊዜያቸውን ያኔም አላህ ነብዩን ነብይ አድርጎ ላካቸው ሰይድና ዓሊም የመጀመሪያ እሳቸው ተከታይ ሆኑ ምን ወሳቸው ጋር ባደረጉት ቆይታ ብዙ ስነ ምግባራቸውን አስተለው ነበርና ከአባስ ጋር ደግሞ ጃዕፈር አብለው ቀጠሉ انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجته أسماء بنت عميس منذ أول الطريق የመጀመሪያው የእስልምና ጥሪ ላይ አብረው ተሳትፈዋል ጃዕፈር እስልምናን ተቀበለ የሱም ባለቤት አስማም እስልምናን ተቀበለው አብረው የዲኑ አጋር ሆነው ገፉ فقد أسلم على يد الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ነቢያችን ተደብቀው ዳዕዋ የሚያደርጉበት ዳሩል አርቀም የአርቀም ቤት አለ ከዛ ከመግባቱ በፊት ነበር እስልምናን የተቀበሉት ከመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيت المسلمون الأولون جعفرنا ለግላጋ ወጣት ባለቤቱ የቁረይሽን አስቸጋሪ በትር አልፎባቸዋል መከራ ተሸክመዋል ልክ የመጀመሪያ ሙስሊሞች እነ ቢላል እንደተቀጠቀጡት ሁላ فصبرا وكن تاغسوا على هذا لأنهما كان يعلمان أن طريق الجنة مفروش بالأشواك محفوف بالمكاري የጀነት ጎዳና በሽቦ የታጠረ ነው ባስቸጋሪ ነገር የተከበበ ነው የጀነትን እድል ለማግኘት ሲሉ الدنيا ላይ በኢማናቸው ላይ ጸኑ ነገር ግን በጣም ያስጨንቃቸው የነበረው ሶላታቸውን ዒባዳቸውን በሰላም የሚያከናውኑበት አየር ይፈልጉ ነበር ሶላት ለመስገድ ተቸግረው ዲናቸውን ግልጽ ለማድረግ በጣም ተጨንቀው ነበር ይሄን ጭንቀታቸውን ሳዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡና ምን አሏቸው ان بالارض الحبشه ملكا لا يظلم عنده احد فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا በሐበሻ ምድር ላይ አሉ ነብያችን ሐበሻን ለሰሃቦች የመሰደጃ ሀገር እንዲሆኑ መረጧት አላህ መረጠላቸው በሐበሻ ሀገር አንድ ንጉስ አለ እሱ ዘንድ ማንም የማይበደልበት ወደዛች ሀገር ሂዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጥሩን እድገት አለ ያ ፍትሃዊ ንጉስ ነጃሺ ተተሐደث بعدله الدنيا انذاك ስለ ነጃሺ ፍትሃዊነት ያኔ ዓለም ትተርክ ነበር ስለሱ ትናዘዝ ነበር በጣም ፍትሃዊ ዳኛ ነበር ፍትሃዊ ንጉስ ነበር ነጃሺ ረዲየላሁ ዐንሁ አላህ ይወደደው فتذوقوا لاول مره منذ اسلموا طعم الامن የመረጋጋትን ንፋስ ያኔ ያሸተቱት በቁረይሽ ዱላ ሲሰቃዩ ነበር የቆዩት አሁን ሰላም ሰፈነላቸው واستمتعوا بحلاوه العباده عباداتቸውን ደስ በሚል ሁኔታ ማከናወን ጀመሩ ምንም ነገር ሳያደፈረስባቸው ምንም ነገር ሳያበላሽባቸው لكن قريشا ما كادت تعلم برحيل هذا النفر من المسلمين الى الارض الحبشه قريش ግን ነጃዕፈር ብዙ ሙስሊሞችን ይዞ ወደ ሐበሻ እንደገባና ሐበሻም ንጉሱ በሰላም እንደተቀበላቸው ሲያቁ እነሱን ለመመለስ ደባቸውን የሚያሰር ጀመሩ የተለያየ ተንኮሎችን ማሰስ ጀመሩ
فلنترك الحديث لأم سلمة اسكي أم سلمة يقريشوچن كنجاش ጋር ለማላየት ያደረጉትን ደባቸው ተተርክልናለች قالت أم سلمة ትላለች لما نزلنا أرض الحبشة حبشة مريت ላይ እንዳረፈን لقينا فيها خير جوار ጥሩን ጥገኝነት ከነጃሽ አገኘና فأمنا على ديننا بديناችን ላይ ሰላም ሆነ وعبدنا الله تعالى ربنا من غير أن نؤذى ምንም ችግር ሳይደርስብን አላህን በነጻነት መገዛት ጀመረን او نسمع شيئا نكره من طلعوا من ነገር ሳንሰማ فلما بلغ ذلك قريشا ائتمرت بنا وارسلت الى النجاشي رجلين جلدين من رجالها ከሷ ጠንካራ የተባሉ ሁለት ልኡካኖችን ወደ ነጃሺ ላከች ልትመልሳቸው عمرو بن العاص እና وعبد الله بن ابي ربيعه ሁለቱን ላከች ልኡክ አደረጋ እነዚህ ሰዎች እንዲመልሱላቸው عمرو بن العاص እና عبد الله بن ربيعه ብዙ የሆነ ስጦታዎችን ይዘው መጡ ከዛም ነጃሽን ከማናገራቸው በፊት የነጃሽን አማካሪዎች ቀሳውስቶችን መጀመሪያ የሚያጓጓውን ስጦታ እየሰጡ አባበሏቸው ምን አሏቸው انه قد حل في ارض الملك غلمان من صفهائنا ከንጉሳችሁ መሬት ላይ እኮ እነዚህ ቂላቂልኛ ልጆች ከናንተ መጣዋል صبوا عن دين ابائهم واجدادهم ሲወርድ ሲዋረድ የመጣው ያባት ቅድማያት እምነቶቻቸውን ትተው የወጡ ወፈረቁ ከሊመተ قومهم የህዝቦቻቸውን ቃል የበታተኑ እምነት የከፋፈሉ فاذا كلمنا الملك في امرهم فاشروا عليه بان يسلمهم الينا دون ان يسالهم عن دينهم ንጉሱን ስናናግረው አሉ ከነጃሽ በፊት ነው እነሱን ያናገሯቸው ንጉሱን ስናናግረው አዎ ንጉስ ስደዳቸው ብላችሁ ሐሳብ ሰጧሏቸው እንግዲህ እነዚህ ሰዎችም ትንሽ ስጦታም ተቀብለዋል እሻሉ قالت ام سلمة ምትላለች ثم اتى النجاشي عمرو بن العاص እና عبد الله بن ربيعه መጡና ነጃሽን አናገሩት መጀመሪያ እነዛን አናግረዋል فقدم اليه الهدايا قنج ስጦታ ሰጣቸው ለነጃሺ فاستطرفها واعجب بها نجاشي ገረመው ማረኩት እነዚህ ስጦታዎች ثم كلمه فقال كزام አናገሩት መግቢያ ከሰጡ በኋላ ايها الملك انت نبوسوي انه قد اوى الى مملكتك طائفه من اشرار غلماننا كنيا شرኛ መጥፎ የሆኑ ልጆች ወደ አንተ ግዛት መጣዋል قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا انتم እናንተም እኛም በማናቀው አዲስ እምነት መጣዋል ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم شوف ሊያጣላቸው የኛን ዲን ትተው ተገንጥለው መጡ ከአንተም እምነት ውስጥ አልገቡም ከነሳራ ከክርስትና وقد بعثنا اليك اشراف قومهم من ابائهم وعشائرهم لتردهم اليهم وهم اعلم الناس بما احدثوه من فتنه ወዳንተም አሉት ለንጉሱ ህዝቦቻቸው መሪ ህዝቦች ትላልቅ ያገር መንግስታቶች ያገሩ መንግስቶች ልከውናል ወደኛ ተመልሳቸው ዘንድ እነሱ ፈጥረውት የመጡትን መከራ እነሱ ያቃሉና አሉት ለነጃሺ فنظر النجاشي الى بطاركته فقال البطاركه ነጃሽም ዞር ብሎ አማካሪዎችና ቀሳውስቶችን ሲመለከት እነዚህ ሰዎች ምን አሉት ትንሽ ቅድም ስጦታን ተሰጠው ስለነበር صدق ايها الملك እውነትን ተናገሩ ንጉስ ሆይ فان قومهم ابصروا بهم واعلموا بما صنعوا የነሱ ኮመሪ ህዝቦቻቸው ስለነሱ ከኛ የተሻለ ያቃሉ አሉ فردهم اليهم ليروا رايهم فيهم በእነሱ ጉዳይ የራሳቸውን ውሳኔ እንዲወስኑ መልሳቸው ከኛ በላይ ያሳደጓቸው ቤተሰብ ያቃሉና አሉ فغضب الملك النجاشي غضبا شديدا من كلام البطارقة وقال نجاشي ተቆጣ በጣም እንዴት እንዲህ አይነት ፍትህ የጎደለው ንግግር ምስክርነት ይሰጣሉ وقال لا والله بالله ينبني على درجهم لا أسلمهم لأحد حتى أدعوهم وأسألهم عما نسب إليهم ሳልጠይቃቸው ያንድ ወገን ሰምቼ ዳኝነት መስጠት ከኛ ይተበቀም እነዚህን ሰዎች እጠራቸዋለሁ እነዚህ ሁለት ልኡካኖች እንደሚሉት ሆነው ጥፋተኛው ነው ከተገኙ ሰጥቼ እሰዳቸዋለሁ ካልሆነ ግን ከኔ ጋር ይቀመጣሉ ወአህሰንቱ ጅዋረኩም ማጃወሩኒ የነሱን ጉርብትና አሳምሬ ይዛቸዋለሁ ጉርብትና ይነስከፈለጓል ትክክለኛ ንጉስ ይሄ ነው ካንዱ ገን ብቻ አዳምጡ ፍርድ አይሰጥም
ነቢያችንም ለዛ ነው ሁናከ መሊኩ ላ يظلم عنده احد እሱ ዘንድ ሰው የማይበደልበት ንጉስ አለ ሄዶ ያሉት ለዛ ነው قالت ام سلمة ثم ارسل النجاشي يدعونا للقائه نجاشم ከዛ በኋላ እኛ እንድንገናኘው ላከብን فاجتمعنا قبل الذهاب اليه وقال بعضنا لبعض ከዛም ተሰበሰብነ ከመሄዳችን በፊት ተነጋገርና ان الملك سيسالكم عن دينكم فاصدعوا بما تؤمنون به ንጉሱ ስለ እምነታችሁ ሊጠይቃችሁ ነው እውነቱን ቁጭ አድርጉለት ወሊተከለም عنكم جعفر بن ابي طالب جعفر ይናገር ተባለ ይሄን ወስነን ወደ ነጃሽ ሄድን ትላለች قالت ام سلمة ثم ذهبنا الى النجاشي فوجدناه قد دعا بطارقته يسنا ماكاري قساوستوش ጠርቷቸው መድረኩም የሚያስፈራው ሆኖ ደረስን فجلسوا عن يمينه وعن شماله ከቀይ ከግራው ትላልቅ ሰዎች ተቀምጠዋል وقد لبسوا طيالستهم ካፖርታቸውን ከላይ የሚደርቡትን ካባ ደርበዋል واعتمروا قلانسهم ጥምጣሞቻቸውንም አድርገዋል መድረኩ ግርማ የተላበሰ ነበር ونشروا كتبكم بين ايديهم መጽሐፋቸውን ፊት ለፊት ላይ ዘርግተዋል ووجدنا عنده عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه እነዚህን የቁረይሽ ሁለት ልኡካን አብረው ዛገኘናቸው ولما استقر بنا المجلس التفت الينا النجاشي كذا ንጉስ ነጃሽ ቁጭ ሲሉ ህዝቡ ለሳቸው ሲሰግድ ሙስሊሞች ቆመው ቀሩ የሙስሊም ልኡካኖች ነጃሽ ተገረመና ለጃዕፈር ምን ብለው ጠየቀው ማለከ ላ ተስጁዱ للملك ለንጉሱ ለምን እጅማ ተነሳው ማትሰግደው አለ قال سبحان الله جعفر من على إن لا نسجد إلا لله إن لا الله انجي لسوا نسجدم قالوا قال ولما ذاك لمن قالوا نجاشي قال إن الله أرسل إلينا رسولا الله دنيا ملكتنيا لكبنال وأمرنا ألا نسجد إلا لله لا الله انجي لما من دان سجدم يتعلق نبي السنة لالو نجاش تقرم ثم قال نجاش كذا وعلى من على لتأيكاتشون انقدي فردون دانينت ما هذا الدين الذي استحدثتموه لأنفسكم وفارقتم بسببه دين قومكم من دون هاديس ያመጣችሁት እምነት የህዝቦቻችሁን ዲን እንድትለቁ ያደረጋችሁ ولم تدخلوا في ديني ደግሞም ከኔ እምነት መጣችሁ አልገባችሁም ولا في دين اي من هذه الملل መሬት ላይ ካሉ እምነቶችም ወደ ሌላው አልገባችሁም ከሁሉ ነፃ የወጣችሁበት አዲስ እምነት ምንድነው አላቸው فتقدم منه جعفر بن ابي طالب وقال جعفر رضي الله عنه ታሪካዊ ሆነ ወርቃማ ንግግሩን ተናገረ የነጃሽ ልብ ማረከ ንግግር قال ايها الملك ስሙት ታሪካዊ ንግግር ነው ንጉስ ሆይ አለው كنا قوما اهل جاهليه እኛ በድንቁርናው ዘመን የምንኖር ህዝቦች ነበርን نعبد الاصنام ጣዖታትን እናመልካለን ونأكل الميتة ሙታንን እንመገባለን ونأتي الفواحش መጥፎ የተባሉ ስራዎችን እንፈጽማለን ونقطع الارحام ዝምድናን እንቆርጥ ነበር ونسيء الجوار ጎረቤት ላይ መጥፎ እንሰራ ነበር ويأكل القوي منا الضعيف ጠንካራው ከኛ ደካማውን ይበዘብዝ ይጫን ነበር وبقينا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه ከዛም በዚህ ጽልመት ውስጥ ያለን እኛ የምናቀውን አንድን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን ዘሩን የምናቀው የተከበረ ዘር ውስጥ ያለ ወስጥከሁ ኡነተኝነቱን መሐመዱል አሚን የሚሉት ሰው ነበር ታማኙ መሐመድ የሚባለውን ወአማነተሁ ታማኝነቱን ወዓፋፈሁ ቁጥብነቱን የምናቀውን ሰው ነብይ አርጎ ጌታችን ላከልን فدعانا الى الله ወደ አላህ ጠራና እንወሂደሁ አንድ አድርገን እንድንገዛው ወነዕቡደሁ ሱም ብቻ እንድናመልክ ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ከአላህ ውጭ ያሉ እኛና ቀደምት አባቶቻችን የምንገዛቸውን ጣዖታትን ድንጋዮችን እንድንተው አዘዘን وقد أمرنا بصدق الحديث ተመልከቱት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ 13 አመት ቆይታቸው አቂዳ ተውሂድ ብቻ አላስተማሩ ስነ አኽላቅንም አስተምረዋል አንዳንዱ ሰው ነብዩ 13 አመት ተውሂድ ብቻ ነው ያስተማሩ ይላል نعم ተውሂድ በዋናነት አስተምረዋል አኽላቅ ስነ ምግባርንም እኩል ነበር ያስተማሩት ተመልከቱ ጃዕፈር እንዴት እንደሚል ነብዩ ያስተማሩት ትምህርት قد أمرنا بصدق الحديث ይሄ አኽላቅ ነው እውነትን በመናገር አዘዘን وأداء الأمانة ይሄም አኽላቅ ነው አማናን
የተሰጠንን አማና እንድንመልስም አዘዘን ወሲለት الرحيم ዝምድና እንድንቀጥል وحسن الجوار ጉርብትናችንን እንድናስተካክል والكف عن المحارم وحقن الدماء የሰውን ደም እንዳናፈስ ከለከለን ونهانا عن الفواحش وقول الزور ከመጥፎ ነገሮች መጥፎ የተባሉ እንድንርቅ وقول الزور يحست مسكرነት እንዳንሰጥ ከለከለን واكل مال اليتيم يتيمن حق አባቱ የሞተበትን የሕፃን ልጅ ንብረት እንዳንበላም ከለከለን وقصف المحصنات ቁጥብ የሆኑ ሴቶችን በዝሙት እንዳንተቻቸው እንዳንወነጅላቸው ከለከለን ሱብሃንአላህ وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا اللهم ብቻ እንድንገዛው በሱ ማንንም እንዳናመልክ ማዘዘን وأن نقيم الصلاة صلاة አቁማ እንድናቆማት እንድንሰግዳት ونؤتي الزكاة زكانم እንድናወጣ ونصوم رمضان استكاكلن እንድንጾም فصدقناه الشبلن تقبلناه وأمنا به بسم أمنن واتبعناه على ما جاء به من عند الله سوك جيتاو بامطاو ነገር ተከተልነው فأحللنا ما أحل لنا ለኛ የፈቀደውን እንዲፈቀድ አደረግና وحرمنا በራሳችን ላይ ክልክል አደረገን ما حرم علينا በእኛ ላይ ክልክል ያደረገውን ነገር እንዲህ አይነት ውብ بسوء سنة مقبار سنز فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عادوا علينا ህዝቦቻችን እንዳይነት ብዙ ስነ ምግባር ማዛችን ሲያዩ እነሱ ከነበርንበት ጽልመት መውጣታችን ሲያዩ ተቆጡን እኛ ላይ ጠላትነታቸውን አወጁ فعذبونا شديد العذاب ከባድ የሆነን ቅጣቶችኛ መቅጣት ጀመሩ ከእምነታችን ሊመልሱን ይህኔ አለ فلما ظلمونا وقهرونا ሲያሸንፉን ሲረቱን ጊዜ وضيقوا علينا مريتن ሲያጠቡብን وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك أمنتاتنا بنيا محل سيقبو أنت مرتنه ودانت هجر متان واخترناك على من سواك كانت وجهك على نجستات وشجروش أنتن نبي مرت لنا ودانت متان ورجونا ألا نظلم عندك كانت زند عندما نبدل ተስፋ አድርገን መጣን አላቸው ነጃሺ ጃዕፈር እንዲህ ሲያናግራቸው ልባቸው ተነካ ኡሙ ሰለማም ትላለች فالتفت النجاشي الى جعفر بن ابي طالب وقال ود جعفر زور قال لنا نجاشي من قال هل معك شيء مما جاء به نبيكم من الله كالله زند يزوت يمጣው ቁርአን አንተ ዘንድ አለ እንዴ አላቸው قال نعم او قرآن يزند አለ فقرأ علي እስኪያም በብልኝ አለ فقرأ علي جعفر በሚያምር ድምፁ ሱረቱ መርየምን የመርየም ምዕራፍ አንበበላቸው ስለ ዘከሪያ ስለ ዘካርያስ ስለ ያህያ ስለ መርየም ያቀፈውን አንቀስ በስርዓት አንበበላቸው ካፍ ሃያ አይን صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ስለ ዘካርያስ ታሪክ ስለ ዘከሪያ ስለ ያህያ ታሪክ ተረከላቸውና ከዛም የነጃሽ ልብ የበለጠ እሳቸው ነሳራ ክርስቲያን እንደመሆናቸው ስለ መርየም የሚናገሩን የቁርአን አንቀስ በሚያምር ድምጽ አንበበላቸው ወذكر في الكتاب مريم በመጽሐፍ ውስጥ አውሳት اذن تبذت من اهلها مكانا شرقيا ከቤተሰቦቿም ተለይታ ወደ ምስራቃዊው ክፍል በሄደች ጊዜ فاتخذت من دونهم حجابا ከነሱም ተከለለበትን መጋረጃ በጣለች ጊዜ فارسلنا اليها روحنا جبريلንም ወደሷ ላክነው فتمثل لها بشرا سويا ሰው መስሎ ግልጽ ብሎ ታያት قالت بلالج اني اعوذ بالرحمن منك اني باذانو كيتا كانت تطبقالو ان كنت تقيا الله متفرا كون እንዳትቀርበኝ አለችው መልአኩን ጅብሪል ሷ መላእክት መሆኑን አላወቃችም قال እሱ ብሎ አላት انما انا رسول ربك اني كو ከጌታዬ ዘንድ የተላኩ የጌታሽ መልእክተኛ ነኝ ሊአሃበ ለኪ غلاما زكيا ብዙ የሆነ ልጅ ነብይ ኢሳን ኢየሱስን ለሰጥሽ ነው የመጣው سبحان الله لأهب لك غلاما زكيا قالت الصابلالج أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا بل ساينكين يالا قبو سهون أمن زرام سالهون انديت لجلي نورين يجلال دنقلناتا مريم عليها السلام قال جبريل من بلو على كذلك قال ربك هو علي هين ጌታሽም እንደዚሁ አለ ይህ ለኔ ቀላል ነው አንቺን ሰው ሳይነካሽ አንቺ ድንግል እንደሆንሽ አንቺ ልጅ እንድትወልጂ ማድረግ
ولنجعله آية للناس لسولج نبي عيسى تأمر لنا درقو فلقن ورحمة منا كن يامزند ازنتي وانزند وكان أمرا مقضيا نقروا ميتوسنن علينا كالله زي متعون منفس روح ودمري بنفبات جبريل وطا ይህን የሚያምር ታሪክ በሚያምር ድምጽ ጃዕፈር ሲያነብላቸው قالت ام سلمة ምትላለች فبكى النجاشي حتى خضلت لحيته بالدموع نجاشي ጉንጫቸው ጺማቸው በእንባ እስኪርስ ድረስ አለቀሱ ምን የነሱም ትክክለኛው መጽሐፍ እንዲህ ብሎ ነውና የሚያዘው وبكى اساقفته حتى بللوا كتبهم እነዛም ከጎን የነበሩ ቀሳውስቶች መጽሐፎቻቸው እስኪርስ ድረስ በእንባ ተራጩ سبحان الله وهنا قال لنا النجاشي كزام نجاشي ودنيا زور لنا من عالم باون ترارغو إن هذا الذي جاء به نبيكم والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحد إن أنت نبي محمد يا متى ملكتنا نبي عيسى يسوع يزوت يمتى ملكت كأن فانوس نمي فنجو كأن مسكوت نميوت أو بلو على نجاشي ثم التفت إلى عمرو وصاحبه كزام ودا قريش لؤكانوچ ودولت تزور لنا وقال لهما بلوالاتشو انطلقا فلا والله لا أسلمكم إليكما أبدا لن أنتال ستأتشهم بلوط علاتشو لك بنتنالج أم سلمة بزيه دل أشنفن كنجاش اندوتان عمرو بن العاص تقطو سلنبر فكروا بن وطالج نجمت أنا نجاشن انديت አላችሁን ሆማ አድርገው አለና ከዛም አብሮት የነበረው አብዱላህ ብኑ ረቢዓ ምን አለው ተውባክ እነሱ እኮ እኛም ቢለያዩንም በእምነት ቢለዩንም ወገኖቻችን ናቸው ለነጃሽ ሄደዙራ ታጣላቸው አለው عمرو بن العاص من قال لا ايهن مال والله لا اقولن له لنجاش نجا متچلوا قالوا انهم يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد عيسى ابن مريم ልጅ عيسى እኮ ባሪያ ነው የሚሉት እንደማንኛውም ሰው بينه الجمن نقرأ فلما كان الغدو دخل عمرو على النجاشي وقال له كزام ببنقاو طوات سيدنا عمرو ود النجاشي قبته أيها الملك أنت نقص أي ألو إن هؤلاء الذين أويتهم وحميتهم النزي كللانات ألا لا يستطيعوا يستقعوا زبوتشكو يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما سلا عيسى بن مريم كو متفوق علينا قرالو كبادي هنا قال ترانا تأيك أتشوالو ነጃሽ ያኔ ደነገጠ قالت ام سلمة ምትላለች ይሄ ዜና ለነጃሽ እንደደረሰው ስናቅ ደነገጠን ከባድ መከራ የወረደብን መሰለን ትላለች ከዛም ተሰበሰበና እርስ በርስ ተነጋገርነ ماذا تقولون في عيسى ابن مريم اذا سالكم عنكم الملك ንጉሱ ሲጠይቃችሁ ስለ ዒሳ ምን ብላችሁ ልትናገሩ ነው قالوا ደስ የሚለው በድፍረት ምን አሉ والله لا نقول فيه الا ما قال الله الله سبحانه وتعالى سلسو يتناقروا انجل إلى أنلم ولا نخرج في أمره كيد أنملة عما جاء به نبينا نبيك استمارونج سلا عيسى أن نناقرم يفلق نقرهن وليكن بسبب ذلك ما يكون بيفلق أقر يبارا نجي تقني النتي إنسان نجي حق لهم أن نناقرها بأالله لي ممكات أونتنا وضع الله كان تقانونا ثم اتفق على أن يتولى الكلام عنا جعفر እንዲናገራውንም ኃላፊነቱ ሰጠነው ከዛም ተሰብስበን ስነድ እንደትናንቱ መድረኩም ያስፈራ ሆኖ ነጃሽና የሱ ባልደረቦች ቤቱ ሞልተው ተደረሰን አምርና እሱም አብረው ሐሉ فلما سرنا بين يديه بادرنا بقوله ወደ ነጃሽም እንደገባን ተቻኩሎ ነጃሽ ጠየቀና ماذا تقولون في عيسى ابن مريم سل عيسى ابن مريم من دنا متلوت انت فقال له جعفر بن ابي طالب جعفر من على انما نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ان نبياتنا يستمرن انه منلو ليلا انلم ماله فقال النجاشي وما الذي يقول فيه من دنا ميلو ان انت نبي اسكي نغروين فاجاب جعفر من على انه عبد الله ورسوله نبي عيسى نبي ነው የአላህ መልእክተኛና ባሪያው ነው ለአላህ ባሪያ ነው وروحه وكلمته التي القاه الى مريم العذراء البتول ድንግል ወደ ሆነችው መርየም ያስተላልፈው የሁን ቃሉ ነው መርየም ድንግልናት ሁን አለው ዒሳ ሰው ሆኖ ተገኘ فما إن سمع النجاشي قول جعفر النجر سيسمع نجاش تقربنا حتى ضرب بيده الأرض مريت دبدبنا وقال بلال والله ما خرج عيسى بن مريم عما جاء به نبيكم مقدار شعرة
የናንተ ነብይ ይዞት የወጣው እኮ መልእክት ስለ ዒሳ የተናገረው ዒሳ ከሆነው ማንነቱ አንፃር የጸጉር ቅጥነት ያህል እንኳን ወጣም አዎ ዒሳ ነብይ ነው የተከበረ አላህ መልእክተኛ ነው ከድንግሏ ማርያም አላህ ሁን ብሎ ያስፈጠረው የሁን ቃሉ ነው ነጃሺ ይህን ሲናገር ከዚያ አመለካከት ውጭ ወጣ ብለው ያምኑ የነበሩ የተወሰኑ ቀሳውስቶች فتناخر البطارقة من حول النجاشي አጎመጎሙ ሲያጉረመርሙ فقال نجاشي من على وإن نخرتم بتاغرمرم እንኳን ሐቁ ይሄ ነው አናድበሰብሰው ثم التفت وقال اذهبوا فأنتم آمنون بلوا هدوا إن أنت السلام ناتشو من سبكم غرم ومن تعرض لكم عقب إن أنت بتنكل يدرسباتشو يقطعل يسدباتشو يترزال على نجاشي كبار تقعت يدرسبتال على ووالله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال كذا نجاشي من على والله لا ترارامي هالورق እንኳን ቢሰጡኝ እናንተ ከናንተ አንዳችሁ በችግር እንዲነካ አልፈቅድም እናንተ ጥሩ ሰዎች ናችሁ ብፁዓን ሰዎች ናችሁ አለ ከዛም ወደ ቁረሽ ልኡካን ዞር አለና ምን አለ ረዱ على هذين الرجلين هداياهما ለነዚህ ያመጡ ስጦታዎች መልሱላቸው فلا حاجه لي بها እኔ አልፈልገው ባሉ ነጃሺ አባረው እነዚህን ሰዎች ሰደዳቸው ተቆል ሰለማ ምን ትላለች فخرج عمرو وصاحبه አምርና ጓደኛው እነዚህ ሁለት የቁረሽ ልኡካኖች መክሱሪና መክሁሪን የተሸነፉ የተዋረዱ ሲሆኑ ከነጃሽ ወጡ اما نحن እኛማ فقد اقمنا عند النجاشي بخير دار مع اكرم جار ከታላቁ ጎረቤት ከነጃሻችን ከተከበረችው የሐበሻ መሬት ላይ ለዘመናት በሰላም ተቀመጠን ትላለች قضى جعفر بن أبي طالب هو وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين جعفر رضي الله عنه بالبيتم أسماء أبرو السقاهونو يسلام أير يتنفسوا كنجاشي تلك لأسرع متهال بسلام بطر ሁኔታ ተቀመጡ ወሩዝከ خلالها بأولاد اللهم ሶስት ልጆችን እዚህኛ ሀገር ሐበሻ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወልድ አደረገው አብዱላህ የሚባል ልጅ አላህ ለገሰው ሙሐመድ የሚባል ልጅ ለገሰው ወአውፍ የሚባል ልጅ የነዚህ ሶስት ልጆች እትብት እዚች ሐበሻ ምድራችን ላይ ነው የተቀበረው ወአስለመ النجاشي على يديه ነጃሺም የሐበሻው ታላቁ ንጉስም ፍትሃው ንጉስም በጃዕፈር እጅ እስልምናን ተቀበለ ታሪኩ የነጃሺ ሰፊ ነው አላህ ካለመ ሌላ ጊዜ እንተርከዋለን وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة የሐበሻ መሬት ለቆ ጃዕፈር ወደ يثرب ወደ መዲና አቀና فلما بلغها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتويه من خيبر نبي صلى الله عليه وسلم خيبر ማለት يهوداوش ጋር ያደረጉት ጦርነት ነበር ይሁዶች ሙስሊሞችን ሊያጠቁ ሲሉ ተደረሰባቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገብተው የነሱ ምሽጎች አፈርሰው ብዙ የሆነ ገናኢም የጦር ምርኮ ይዘው ወደ መዲና እየተመለሱ ነበር ጃዕፈር ልክ ኸይበር ተከፍቶ ሙስሊሙ ትልቅ ድል ተጎናጽፎ ሲመለስ ጃዕፈር ደግሞ ከሐበሻ ምድር ሙስሊሞችን ይዞ ወደ መዲና ወደ ነብዩ እየመጣ ነበር ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال ነብዩ እጅግ በጣም ተደሰቱ ምን አሉ ما ادري بايهما انا اشد فرحا አላቅም በየትኛው እንደሆንኩ እኔ በጣም የተደሰትኩት بفتح خيبر ام بقدوم جعفر سبحان الله خيبرن በማሸነፋቸው በመክፈታችን ወይስ ጃዕፈር ወንድሜ በመምጣቱ በየትኛው እንደተደሰትኩ አላቀውም አሉ ጃዕፈር መምጣትን ከታላቁ የጦርነት ሽንፈት ማሸነፍ ጋር አወዳደሩት ነብዩና መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول صلوات الله وسلامه عليه يا مسلمو دستا بتلي دغمو يمسكينوچو يدهاوچو دستا دنبر ያለፈ ነበር ከረሱል የተናነሰ አልነበረም فقد كان جعفر شديد الحب على الضعفاء كثير البر بهم ለምስኪኖች ለድሃዎች ጃዕፈር በጣም አዛኝ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከምስኪኖች ጋር ያለውን ትስስር ሲያዩ አቡል መሳኪን ይህ የምስኪኖች አባት የሚል ስም አውጥተውለታል በጣም ምስኪኖችን ይወድ ነበር አቡ ሁረይራ ስለሱ ሲናገሩ ምን ያሉ كان خير الناس لنا معشر المساكين አቡ ሁረይራ ምን ይላሉ ለኛ ለድሃዎች ጃዕፈር እንዴት ያለ ኸይረኛ ሰው ነበር
فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده كسو زند ያለውን ቤት ነድና አብረን እንበላለን ምግቡ ሲያልቅ እቃውን አቅርበን ጥርግ አድርገን የቤቱ ያለው ምግብ እንዳለ እንበላ ነበር እንዴት ያለ ቸር ሰው ነበር ይላሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛም ጃዕፈር ሙስሊሞች ተሰበሰቡና በዛ 10 አመት ውስጥ ያሳለፉትን ታሪክ ይተርኩለት ገባ وقد امتلأ نفس جعفر روعة بما سمع من أنباء إخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد وغيرهما من المشاهد والغزوات ጃዕፈር ታሪኩን ነገሩት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በድር ጦርነት ላይ ተቀናጀቱን ድል እሁድ ጦርነት ላይ ሌሎችንም የተለያዩ ጦርነቶች ጋር ከነብዩ ጋር የተሳተፉትን እየነገሩት ሙስሊሙ የተጎናጸፈውን ድል ሙስሊሙን ሊያጠቃ የመጣውን እንዴት አሳፍረው እንደመለሱት ሲነግሩት ያሳለፉትን የዳዕዋ ዘመን ጃዕፈር በደስታ ልቡ فنتز وفاضت عيناه دقم مالكس جمرة بالدمع على الذين ماتوا في المعركة السوس هيمتا بزع السرامة وسط ምንም ዜና አልደረሰው እንዳሁኑ ሞባይል የለ ምን የለ በአስራ ሙስሊሞች ብዙ ሱሐባዎች አሉ በጦርነት አውድማ ላይ እንደነ ሐምዛ የመሰሉ ብዙ ሰዎች የነዛን ሰዎች ደግሞ ታሪክ ሰማ ማልቀስ ጀመረ وطارت فؤاده شوقا الى الجنه واخذ يتحيأ فرصه الشهاده نفسه لجنه ጓጓች እነዛ ወንድሞች መገናኘት ናፈቀ الدنيا ላይ ሲወጣ ሸሂዱ ነው በአላህ መንገድ መስዋዕቱ ነው መውጣትን ጓጓ ጃዕፈር لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في مدينة بزوم مدينة لالتكمتم ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم روموش ودولة متوشي طوريزو مسلموش اللي هتقندوهن نبي درسوبت كزام سراويت 3000 سراويت أصر لفنا زيد بن الحارثان مري جنرال بمادرق ودروموش ጦርነት ላኳቸው ሙስሊሞች አቋማችን ይሄ ነው ማንንም ጋር ነካም ሲመጡብን ግን እንከላከላለን ከዛም ነብዩ ለጦሩን ሰበሰቡና መመሪያ ሰጡ ኢን ቁቲለ ለዘይድ ነው ባንዲራውን የሰጡት የመሪነቱን የጀነራልነቱን እሱ ከተገደለ አው ኡሲበ ወይም ከተጎዳ فالامر جعفر بن ابي طالب جعفر بانديراውን ይዛል جعفر ደግሞ ከተገደለ عبد الله بن روحه الله ነግሯቸው ነው እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ ያዘው ከዛው እጭ ግን ሶስቱም ከተገደሉ فإن قتل عبد الله بن روحه أو أصيب فليختار المسلمون لأنفسهم أميرا منهم ከነሱ መሃል ከሰራዊቱ መሃል የምትፈልጉት ሙስሊሞቹ መሪ ያደርጋችሁ መረጡ ብለው ሰራዊቱን በሰላም ሸኙት فلما وصل المسلمون الى مؤتة ወደሚባለው የሮሞቹ ጋር የሚገናኙበት የጦር አውድማ ላይ እንደደረሱ ሮሞች 200,000 ጦር ይዘው መጥተዋል 100,000 የሚጋፈጥ 100,000 ተጠባባቂ ሙስሊሞቹ 3,000 ብቻ ናቸው ብቻ አላህ ላይ ተወክለው ገቡ ሙስሊሞቹ መደገፊያችን ኃይላና ማን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولا حول ኃይል የለንም ብልሃት የለንም ولا قوه ኃይል የለንም በማ ኢላ ቢላህ በአላህ ቢሆን እንጂ ሙስሊሞቹ ገቡ ጦርነቱ ተፋፋመ ዘይድ የጦሩን ባንዲራ ያዘው ተገደለ ከእጁ ላይ ሳይወድቅ ጃዕፈር መጣና ባንዲራዋን ተቀበላት وحمل الرايه واوغل في صفوف الروم وهو ينشد نشيدا እየገጠመ ዜማ እያለ ጃዕፈር የነሱ ሰልፎች እየቀደደው ደሩሞች ገባ يا حبذا الجنه واقترابها طيبه بارده شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده انسابها علي اذ لاقيتها ضرابها ጀነት እኮ ቀረበች ያቺ ጦሪቷ መጠጧ ቀዝቃዛ የሆነችው ሀገር ሮሞች ደግሞ መጡ እነዚህ ከሃዲያን ላገኛቸው እንጂ እፋለማለሁ ያለ የራሱን የሚቀሰቀሰው ግጥም ያለ ጃዕፈር ወደ ጦርነቱ ገባ በጣም ተታገለ ባንዲራውን ይዞ ይታገላል ከበስተቀኝ መጡና ቀኝ እጁን ቆረጡት በግራጁ ባንዲራውን ያዘ አሁንም መጡና ግራጁን ቆረጡት በሁለት ተከሻዎቹ አጣብቆ ባንዲራውን ያዘ የኢስላም ባንዲራ ለለመጣል መጡና በሶስተኛ አንገቱን ቀሉት ጃዕፈርን ያኔ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃ መጥቶ ተቀበለ አብዱላህ ኢብኑ ረውሃንም ገደሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሶስቱ ከተገደሉ ሌላ ሰው አድርጉ ብለዋል ታውቋቸው ነበር ነብዩ بلغ الرسول صلوات الله عليه مسرع قواده الثلاث የሶስቱ መሪዎቻቸው ጀነራሎች መገደሉ ጅብሪል መጣና ከሰማይ ነገራቸው የጦርነቱን ክስተት فحزن عليهم
أشد الحزن وأمضه በጣም አዘኑ ተከዙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال صحابون እዛው መዲና ላይ ያለው ሰበሰቡና ምን አሉ اخذ الرايه زيد فاصيب زيد ባንዲራውን ያዘው ዘይድ ተገደለው ثم اخذها جعفر فاصيب جعفر ከዛ ተቀበለው ተገደለ እንግዲህ ጦርነቱ በጣም ሩቅ ቦታ ነው ጅብሪል መጥቶ ነግሯቸው ነው ثم اخذها عبد الله بن روحه فاصيب ከዛም አብዱላህም ተገደለ وعيناه تذرفان እነዛን ውድ ወንድሞቻቸውን በማጣታቸው እያለቀሱ حتى اخذ الرايه سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه ከዛም በኋላ ሙስሊሞች ይመረጡ ተብለው ሙስሊሞቹ ማንም መረጡ خالد بن وليد ያ አላህ ታላቁ ሰይፍ የተባለው خالد መረጡ አላህ በሱጅ ጦርነቱን ድል እንዲቀናቸው አደረገ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጃዕፈር ሙእታ ከሚባለው ጦርነት ሸሂድ ሆኖ ዱንያን እንደለቀቀ ሰማዕት ሆኖ ምን አሉ رأيت جعفر في الجنة يطير مع الملائكة أنيكو جعفر بجنة است كملائكو شقا سبر أبريايو تلالو نبي صلى الله عليه وسلم